হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে জানাই শুভ দুপুর। তো বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর আজকে তো আমি খুব ভালো আছি। কেন ভালো আছি নিশ্চয়ই বলবো। তার জন্য পুরো ভিডিওটা দেখুন। তো যাই হোক, নতুন ফ্ল্যাটে চলে এসেছিলাম। এখন যাচ্ছি বাড়িতে। এই যে বাড়িতে চলে এসেছি, রান্নাবান্না সব করেছি একদম সকাল থেকে। আর রান্না করেছি এই যে সবজি ডাল করেছি এখানে, আর পটল আলুর তরকারি করেছি একটা, আর এই যে অনেকটা ভাত করেছি। কেন কি বৃত্তান্ত সবটাই বলবো, ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আর এখানে বানিয়েছি আমি এই যে পনির। তা কি কারণ হলো আজকের আমার গৃহপ্রবেশ। দুপুরে ছিল প্রার্থনা 1:30টার সময়, কিন্তু আমাদের যে পাস্টার আসার কথা ছিল, সেই পাস্টারের দাদা মারা গেছে। তার জন্য প্রার্থনাটা আমাদের সন্ধেবেলা রাখা হয়েছে 5:30টার সময়। তা যাই হোক, এই যে তাও আমি রান্না করেছিলাম যে দুপুরে সবাই আসবে, খাওয়া দাওয়া করবে কিছুজন। তো এই যে আমরা সবাই খেতে বসেছি এখন। ড্রেস টেস করে গেছিলাম, কিন্তু খুলে দিলাম। তা যাই হোক বন্ধুরা, বিকেলবেলা এই যে আবার রেডি হয়ে গেছি, মেয়েও রেডি হয়ে গেছে। এবার যাব আমি আমার নতুন ঘরে। আমার নতুন ঘরটা এই যে চলে এসেছি। তা বন্ধুরা দেখুন আমার নতুন ঘরটা কেমন হয়েছে, আপনারা সবাই বলবেন। আর আমি চাই যারা বড়রা আছে তারা আমাকে একটু আশীর্বাদ করো, আর সবাই আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা দিও, যেন নতুন ঘরে এসে নতুনভাবে একটা জীবন শুরু করতে পারি। আর এটা হলো ডিসেম্বর মাস, যিশুর জন্মের মাস। আর আমি চেয়েছিলাম একটা খুব ভালো দিনে যেন আমার গৃহপ্রবেশটা হয়। তাই সত্যি ডিসেম্বর মাসটা আমরা বেঁচেছি, তার জন্য শুধু ঈশ্বরের আশীর্বাদ। সমস্ত কাজ টাজ ঠিকঠাক মতন হয়ে গেছে। আমাদের 1 তারিখে ছিল প্রার্থনা রাখার কথা, কিন্তু একটু কাজটা লেট ছিল। তার জন্য আমরা 8 তারিখে গৃহপ্রবেশটা করেছি। তো বন্ধুরা, এই যে অনেক কষ্ট, অনেক স্বপ্ন ছিল আমাদের জীবনে, যে জীবনে কোনোদিন একটা হয়তো ছোট হলেও ঘর করতে পারবো। তো সবই ঈশ্বরের আশীর্বাদ। একটা বোম্বের বুকে ঘর নেওয়া মানে বুঝতেই পারছেন আপনারা, যারা বাইরে থাকেন তারা। তো যাই হোক, ঘরটা একদম মনের মতন করে আপনাদের দাদাভাই তৈরি করেছে। রুমটা নেওয়া হয়েছিল এপ্রিল মাসে। তারপরে কিছু কিছু পয়সা জমিয়ে কিছু কিছু কাজ করে করে পুরো সব করা হয়েছে ঘরের মধ্যে। তা যাই হোক, আপনাদের কেমন লাগলো আমার রুমটা অবশ্যই বলবেন। আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। এখনো মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ, আমার ঘর, যেন ভাবতেই একটা কেমন মানে স্বপ্নের মতো লাগছে। তা যাই হোক, আমার মেয়ের অনেক স্বপ্ন ছিল যে তার একটা ঘর হবে, তা হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এখানে প্রার্থনা শুরু হয়ে গেছে। আমি আর কথা বলবো না, আপনারা দেখতে থাকুন। आशा করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আর প্রার্থনাটা পুরো হচ্ছে মারাঠিতে। हे समजून आपण या घरामध्ये प्रवेश करणार आहोत. आपण तत्पूर्वी प्रार्थना करूया. आपण आपले सगळे डोळे बंद करूया. सर्वजणांनी प्रार्थना करूया. हे स्वर्गीय पित्या, सर्व उत्तम दानाचा तू दाता आहेस. तू दया कर आणि आमची प्रार्थना ऐक. या घरात या वास्तूत राहणाऱ्या सर्वांवर तुझी कृपा दृष्टी असू दे. हे प्रभू, या घराबाहेर व घरात, कामात, आरामात व जागेपणात, निद्रावस्थेत खाताना व पितांना तू त्यांना आशीर्वाद दे. त्यांच्या ठाई तुझ्या पवित्र आत्म्याने वास्तव्य करून त्याच्या पवित्र करावे असे तू कर. तुझ्या सर्व दासांनी प्रेमाने व शांतीने एकत्र राहावे, एकमेकांशी भांडू नये, वैर धरू नये, तर तुझे सर्व गुणगान गावेत, तुझी प्रार्थना करावी आणि तुझ्या आशीर्वादानं सामर्थ्य मिळवून त्यांनी आपल्या जीवनाकडून तुझे गौरव करावे असे तू कर. आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आमेन. यावेळेस आपण दुसरा शास्त्रकार वाचून आणि मग आपण गृहप्रवेश करणार आहोत. हे धन्य येशू, नासरेतातील तुझ्या घरात तू 30 वर्ष राहिलास. यातही तुझ्या दासाबरोबर राहा. सर्व प्रकारचे सर्व स्वार्थ, अशुद्धता या घरापासून दूर ठेव. तुझ्या पवित्र वास्तव्यासाठी अनुरूप असे निवासस्थान कर. या घरातील प्रत्येकाची तुझ्या कृपेत, ज्ञानात आणि प्रेमात वाढ होऊ दे. या जगातील त्यांच्या सर्व वास्तव्यात तू त्यांचे मार्गदर्शन कर. त्यांच्या अडीअडचणी दूर कर आणि सर्व प्रकारची शांती दे. शेवटी आमच्या स्वर्गीय गृहात त्याचा प्रवेश दे. तेथे पित्यासह व पवित्र आत्म्यासह एकच देव असा तू सदैव जिवंत राहतोस. आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आमेन. यावेळेस आपण गृहप्रवेशामध्ये प्रार्थना करत असताना प्रार्थना करणार आहोत. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा या त्रेक देवाच्या नावामध्ये प्रभू, तू स्वर्गीय दरवाजा आहे आणि स्वर्गीय तुझं निवासस्थान आहे.
आम्हा मानवाला पवित्र देवबापा ह्या भूतलावर एक सुंदरसं वास्तू असावी यासाठी प्रभू आज सुरंजन देवबापा मंडळ या संपूर्ण कुटुंबाला त्यांच्या कष्टातून परिश्रमातून केली सुंदरशी वास्तू दिली आहे. प्रभू या वास्तूमध्ये आम्ही प्रार्थनापूर्वक प्रवेश करत असताना जणू काही ख्रिस्तातून दरवाजा आहे आणि या दरवाजातून पवित्र देवबापा स्वर्गाच्या राज्याच्या वाटाकडे प्रभू आम्ही प्रवेश करत असताना हा गृहप्रवेश आम्हा प्रत्येकासाठी त्यांच्या कुटुंबाचा तू आशीर्वादाचा कर. पिता पुत्र पवित्र आत्मा या त्रैदेवाच्या नावात. आपण सर्व ईश्वराची दया किती सांगती चाला गेला न्याय तरी त्याची प्रीती सिंधुए वडिलांना देव बोले प्रेमे ताकी माझ्यावरी भान ताकी माझ्यावरी भान देव अंतराईला गेला देवढारू मानसाला करेना देव बोले प्रेमे फान ताकी माझ्यावरी भान ताकी माझ्यावरी भान प्रीती जितयाच्या अंतरी तोच मने नाही भीती मी दयासनावरी देव बोले प्रेमे फान ताकी माझ्यावरी भान. मग आमचा विश्वास आहे की ज्या विश्वासाप्रमाणे तुम्ही वास्तुशांती करता त्या वास्तूला देव स्वतः आशीर्वादित करतो. कुठला मनुष्य आशीर्वादित करू शकत नाही. तुम्ही मला माहित नाही प्रत्येक जण घरामध्ये राहतात. जर कोणी भाड्यानं राहतं जर कोणी कुठं राहतं तर तुम्ही ज्यावेळेस घरामध्ये जाता बिना प्रार्थनेचं म्हणजे जर तुम्ही होम किंवा वास्तुशांतीची प्रार्थना जर तुम्ही ठेवत नाही आणि बिना ठेवल्याची जर तुम्ही घरामध्ये पण चित देवाकडे लावा. देव आपल्याला आशीर्वाद देईल. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू. हालेलुया. प्रभू राया माझ्या घरी आला माझ्या घरी आला माझ्या मनाला आनंद झाला. प्रभू राया माझ्या घरी आला माझ्या घरी आला माझ्या मनाला आनंद झाला. पिता पुत्र पवित्र आत्मा या त्रेक देवाच्या नावामध्ये ही वास्तू पवित्र देवापा ज्यास तुम्ही आपला आशीर्वाद द्याल त्यास मी आपला आशीर्वाद देऊन आशीर्वादित करीन. देवापा असं अभिवचन तू आम्हा विश्वासणाऱ्यांना दिलेलं आहे. आज या घराला मी आशीर्वाद देण्यासाठी आलेलो आहोत. तुझ्या सहवासात तुझ्या समागमेमध्ये प्रभू तुझ्या उपस्थितीमध्ये ही सुंदरशी वास्तू जी मंडळा कुटुंबाला प्रभू तू दिलेली आहे त्यांच्या कष्टातून त्यांच्या परिश्रमातून प्रभू येशूच्या नामामध्ये ही वास्तू आम्ही अभिषेक करून आशीर्वादित करत आहोत. येशूच्या नामामध्ये ही वास्तू आशीर्वादित झालेली आहे. देवापा तुझं अभिवचन आहे या घर आपण मीठ हे करतो तर जे आशीर्वाद आहे ते या मिठाच्या आणि पाणी म्हणजे एक जीवनाचं पाणी प्रभू येशू ख्रिस्त जल आहे असं आम्ही हे करतो आणि म्हणून पाणी आणि मीठ या दोन्हीच्या द्वारे हे घर एक शुद्ध आणि आशीर्वाद टिकून ठेवतं म्हणून आपण करत असतो. नाझरेत येथील तुझ्या कौटुंबिक जीवनाद्वारे काना येथील विवाह प्रसंगीच्या तुझ्या उपस्थितीद्वारे हे ख्रिस्ता हे प्रभू आम्हावर दया कर. हे प्रभू देवा तुझ्या उपस्थितीमुळे तुझ्या दासांची निवासस्थाने
शांत व सुरक्षित राहतात. हे जे घर आम्ही आशीर्वादित केले आहे, हे तूही आशीर्वादित केलेस, त्याबद्दल तुझे उपकार मानतो. तुझी विनवितो, शत्रूंचे सर्व दुष्ट हेतू या घरापासून दूर ठेव आणि तुझ्या दासाला शांती लाभावी म्हणून तुझ्या पवित्र दूतांचे वास्तव्य आणि पाहिजे येथे असू दे. येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू याच्याद्वारे आमेन. पाणी पडेल তো বন্ধুরা, প্রার্থনা তো হয়ে গেছে, সবাই খেতে চলে গিয়েছে। তা ভাবলাম একটু ভালোভাবে বাইরে থেকে আমার রুমটা শেয়ার করি। এই যে বাইরে খুব সুন্দর একটা অল্টার বানিয়েছে, এখানে একটা সুন্দর যিশু রাখা হয়েছে। যিশুটা রাতে বেলা মানে লাইট অফ যখন হয়ে যাবে না, তা অটোমেটিক জ্বলবে, বেশ সুন্দর। তো যাই হোক, এই যে ভিতরটা এরকম সুন্দরভাবে একদম সাজানো গোছানো ভাবে খুব ভালো লাগছে। আর লাইটিংগুলো দিয়েছে খুব সুন্দর, সবই আপনাদের দাদা ভাইয়ের আর মেয়ের পছন্দ অনুযায়ী হয়েছে, কালার বলো যা কিছু। তা যাই হোক, এটা হলো আমার এই যে বেডরুমটা খুবই সুন্দর। আর যে ব্যালকনিটা আছে, ব্যালকনিটা ছিল ছোট, কিন্তু আমরা বড় করে বানিয়েছি। এই যে আনন্দে নাচতে ইচ্ছা করছে, পুরো কোথাও না আর আয়নায় মুখ দেখতে হবে না, যে কাঁচগুলো সেই কাঁচগুলোতেই মুখ দেখা যাচ্ছে। তাই যাই হোক, ভীষণ ভালো লাগছে। নতুন ঘর কার না ভালো লাগে বলুন। তা সবই ঈশ্বরের আশীর্বাদ, ঈশ্বর ছিল বলেই সব কিছু হয়েছে। তা যাই হোক, তো যাই হোক বন্ধুরা, এখানে আরেকটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। এখানকার মারাঠিরা না এরকমভাবে আশীর্বাদ করে। তো একজন ভাবি এসেছিল, ইনি হলো উড়িষ্যার বাড়ি। তো যাই হোক, আমার বিল্ডিংয়েই থাকে, আমি আগে যে বিল্ডিংয়ে থাকতাম। তা আমাকে এরকমভাবে আশীর্বাদ করছে, চাল দিয়েছে, আমার আঁচলেতে নারকেল দিয়েছে, আর একটা সুন্দর ব্লাউজ পিস দিয়েছে, দিয়ে এইভাবে আশীর্বাদ করছে। আর আমি তো ঠিক এগুলো জানি না, এই প্রথমবার আমার সঙ্গে হচ্ছে। মানে এরকম ওরা কোনো অনুষ্ঠানে গেলে না, যে বাড়ির বউ বা গৃহবধূ থাকে তাকে এভাবে আশীর্বাদ করে। তাই যাই হোক, আমার বেশ ভালোই লাগছে। মানে প্রথমবার জীবনে এরকম কেউ আমাকে এরকম বসিয়ে সুন্দর করে আশীর্বাদ করলো। তা ভাবলাম একটু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। জানি না আপনাদের কেমন লাগলো, আমার তো খুব ভালো লেগেছে। তা যাই হোক, এই যে ওদের যেরকমভাবে নিয়ম, এবার আমার ওই কোল থেকে একটু চাল আবার ওনার আঁচলে দিতে হবে। এটা হলো যারা বিবাহিত মহিলা তাদের জন্যই অ্যাকচুয়ালি আশীর্বাদটা করা চলে আর কি। তা যাই হোক, সবই ঈশ্বরের সবই মানে সৃষ্টি ওদের ভাবে, আমাদের যেমন আলাদা ওদের ওরকম আলাদা কিছু। তো যাই হোক, খুব ভালোই লাগলো। তো বন্ধুরা, আশীর্বাদ তো হয়ে গেল, আর সবাই এসেছিল, প্রচুর লোকজন, কিন্তু আমি সমস্তটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখাতে পারিনি। কেন কি বুঝতে পারছেন, আপনাদের দাদা ভাই আর আমি মেয়ে মানে সবাই সঙ্গে কথা বলতে করতে, আর আমি ভিডিও করার জন্য তেমন কাউকেই পাইনি। যেটুকু পারলাম আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আর সবাই খেতে চলে গিয়েছে, খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, টিফিনেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রার্থনার পরে প্রথমে টিফিন দেওয়া হয়েছিল, একটা করে সিঙ্গাড়া, মিষ্টি, চিপস, আর তারপরে খাওয়াতে ছিল চিকেন বিরিয়ানি, ভেজ বিরিয়ানি, আর একটা করে রসগোল্লা। সবাই খেতে গেছে, আর বন্ধুরা প্রচুর গিফট সবাই দিয়েছে যারা এসেছিল। এখানে এরকম গৃহপ্রবেশে সবাই মানে কিছু না কিছু গিফট নিয়ে আসে। তা যাই হোক, সবাই এসেছিল, সেটাই আমার কাছে অনেক বড়। তা যাই হোক, গিফটগুলো আপনাদের সঙ্গে পরে সব শেয়ার করব। তা সবার কাছে অনুরোধ, আমার ঘরটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু একটু কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন। আশা করছি সেই কমেন্টে আমার মনটা ভরে যাবে যে আপনাদের ভালো লেগেছে এরকম কিছু। আর কেউ দয়া করে এই কমেন্টটা করবেন না যে কেন এত ছোট ঘর নিলেন, এরকম কমেন্ট কেউ করো না, তাহলে মনটা হয়তো ভেঙে যাবে। তাই সবাইকে জানাই গুড নাইট।